Inpag naiksaksi pa Allah bukun tupot hadila sadya Sampurna aing ka Islam dun kay mo ayaw batala Paragbusain pamarat saya mo ha Rasulullah Tunayan inhaksin Allahu subhanahu wa ta'ala Tinduganin sambahayang 5 waktu Haadlaw mahuli panagnaanhi asubukay mo Tilusahiin ka sunat-sunatan hakagausan mo Pagpuasa kau haramadan bang luhayain baran mo Ungsud kau zakat pa mga taga kapatut ungsuran Ayaw kau maug sumarak ka pa mapatut sa rakahan Paghaji kau pa Baitullah karna sintuhan Halgain ibadat mu hadi kau kalupasan Hinangain ibadat mo tulus ikhlas pa Tuhan Bukun pa kita kitakbat parung dunggog pa kaibanan Paamuhain ibadat mo pa siyara sintuhan Ayaw na kau magpaluog bang bukun dapaldakan Ibadat kau pa Tuhan rahmat inpuhong nga mahunit inmuwi hukum bangway amalta Pagtaubat kau pa Tuhan daing hahinang dusa Tuhan baing ampunon pa mga ipon Pag-us-us kau mangayo kaampunan Ayaw kau magpasad sin pagdaruha kapatuhan Ayaw na kau tumagat sin mitumin pangatayan Amo hindi na sinupun sin hidayat daing hatuhan In dunia ini hulasin tau manglalabay-labay Iban tay-tayan Sintaw mananaytay Wayroon ha dunia ini Hindi tagpakan sin kamatay Sumut da palupa punod narkaiban Sulabay Imang kanaing ikaw nang lalabay-labay sadya Ayaw kau mahaylan sin parihasan dunya Ayaw mo angan-an ana ilumugay kau halom niya Lawag kau sin lutuon mo pa adlaw gana-gana Sa utain limayan hakahalan mo Hadi pa kau datungan sin limahi kapag susun mo Amunain kabatam mo Hadi pa kau datungan sin kalaas mo Kakasay mo Hadi pa kau datungan sin kasakit mo Pagdaya mo hadi pa kau datungan sin kamiskin mo kahayang
tungan sing kasasaw mo, kabuhi mo hadi pa kau dakpakan sing kamatay mo sa utap. Ini nga sabutian batway pagsusun mo. In dunya ini hula sintaw manglalabay-labay, iban taytayan sintaw mananaytay. Wayroon ha dunya ini indit dakpakan sin kamatay, sumud da palupa punod narka iban sulga inbay. Imang kana